On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés Pour ne pas oublier, pour tout changer. mélangeons demain dans un refrain Nos visages métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. أحييكم تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. أما بعد, l'association Cap Stratégie, en collaboration avec l'association Selem, a l'honneur de vous annoncer l'organisation de sa deuxième édition de son événement Enfants, Savoir et Avenir. J'invite sur scène Monsieur Bourima Hamou, le président de l'association Cap Stratégie, Monsieur Bouzidi Riles, le président de l'association As-Salam, pour honorer l'ouverture de cet événement. Salam alaikum, célébration de la journée nationale de savoir et la journée internationale de lutte contre l'esclavage d'enfants et la journée internationale de la non-violence éducative. À ce effet, on a les deux associations Cap Stratégie et l'association Salam à organiser cette deuxième édition pour l'événement Enfants, Savoir et Avenir. Les deux associations, elles ont préparé un programme riche durant toute la journée, Inch'Allah. Il y aura des ateliers à l'extérieur, des conférences débat avec 3 conférenciers de renommée. Je cite Madame la psychologue, docteur de l'Université de Bidjaya, Intissar Sahraoui, Monsieur le Kamal Swadih, doctorant en informatique, ingénieur système réseau, et le professeur Khadir Madani. Comme ça, d'accepter d'être avec nous et d'animer ces ateliers, ces conférences qui sont Inch'Allah riches même en débat. Et le programme va continuer l'après-midi Inch'Allah avec un programme d'animation sur scène. Merci d'être là et d'être venu pour assister à cette journée. Donc, salam alaikum, merci beaucoup, M. Simon. On veut célébrer la journée, une journée Enfants, Savoir et Avenir, c'est la deuxième édition. La journée englobe plusieurs événements. Première des choses, la journée du savoir. La deuxième des choses, la journée de la non-violence éducative. La troisième des choses, la journée contre l'esclavage des enfants. On a essayé de toucher les thématiques et l'enfant, puisque c'est des thèmes qui touchent directement l'enfant. L'enfant, c'est l'avenir de la société.
Donc c'est important, en plus des besoins matériaux, des besoins psychologiques, des besoins affectifs. Ces conférences, on remercie d'ailleurs les conférenciers du SAN, c'est de sensibiliser les parents, c'est de sensibiliser les enseignants sur des thèmes liés à l'enfance. Il faut comprendre que la société a beaucoup d'abus sur les enfants, que ce soit des abus physiques, que ce soit des abus moraux, que ce soit des abus sexuels. Donc, en tant qu'association Salam, en tant qu'association Cap Stratégie, on doit sensibiliser sur des thèmes ailleurs et proposer peut-être des solutions sur des sujets ailleurs. Donc, l'événement alors, il est à la fois destiné aux parents et aux enfants. Il y a des ateliers pour les enfants extérieurs, des conférences animées par des conférenciers professionnels. Il y a un programme éducatif sur scène. Donc, merci beaucoup, Mitousim. Et merci beaucoup. Barakallahu fikum. Alors, les deux présidents. Bien sûr, les associations, c'est bien sûr grâce à eux, à la tête des deux associations, je peux dire parmi les associations les plus actives des Gougaïr. Donc, un tel événement n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide des sponsors, bien sûr. Que je vais citer maintenant Imprimé Halani, Madifroy et bien sûr la bibliothèque centrale de la ville de Béjaïa où elle a accueilli cet événement. On vous remercie fortement. أما الآن بعيدا عن كل المقدمات، بعيدا عن التكلف والتصنع في الكلمات، بعيدا عن كل الرسميات، أرحب بكم براعم تحدي الأزمات. أدعوكم ضيوفنا الكرام لتقفوا دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا الواجب للطائرة العسكرية لذكرى مرور شهر على هذا الحادث المرير. On commence avec nos trois conférenciers. Alors, la première conférence dirigée par Dr Hraoui Imtissar sous le thème l'éducation de l'enfant. On enchaîne avec la deuxième conférence de Monsieur Souadi Kamel intitulée L'enfant et les défis des nouvelles technologies. Et bien sûr, on finit en beauté avec le professeur Madani Khoudir sous le thème Introduction sur le savoir et ses techniques. Je vais vous parler de quelques éléments essentiels dans l'éducation de l'enfant. Freud nous dit, je vais commencer par Sigmund Freud, il nous dit qu'on est tous de mauvais éducateurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de recette pour éduquer l'enfant. On n'a pas de recette. Des fois, on est chez nous, on a des enfants, c'est le même nom de famille, c'est la même cellule familiale, mais on n'a pas de recette. Mais on a un cadre général qu'on doit suivre dans l'éducation de l'enfant. On a un cadre. Donc, chez nous, les parents utilisent les résultats scolaires. D'accord? Donc, pour nous, l'enfant, même j'étais praticienne, j'ai vu beaucoup de cas ici à Béjaïa. Un enfant me disait, donc l'enfant égale ses résultats scolaires. C'est faux parce que les études, étudier jusqu'à être professeur, jusqu'à être spécialiste en médecine, juste 34 ans, 35 ans, 36 ans, on va mettre les diplômes à la djiha et on va sortir dans cette société. Donc on a deux pôles qu'il faut les investir et travailler chez l'enfant. Le cognitif, et aussi sa personnalité. Comment doit-on éduquer l'enfant? Je vous ai dit qu'on n'a pas de recette, mais on a un cadre. On a un cadre qu'on ne doit pas transgresser, on ne touche à lui. وش يقول هذا الإطار في تربية الأطفال؟ الإطار هذا يقول لك على l'enfant كي تبدا تقريه الولد في الدار تبدا بالسهل. داكوغ؟ تبدا معاه بحاجة سهلة
au milieu, تروح للصعب. La fin de la séance, أعطيه السهل. D'accord? هذه هي la didactique تعليمية. Comment éduquer, comment نبدا لكم بالapprentissage بعد نهضر لكم على كيفاش تربيه نفسيا. D'accord? Donc, pourquoi commencer par le plus facile pour ne pas le choquer. نبداو بحاجة سهلة يعرفها. إذا اليوم حنديروا القسمة نبداو بالجمع. Parce que n'importe quelle relation au début, on est un petit peu réticent, bref, etc. Donc vous le mettez à l'aise. بحاجة سهلة. في الوسط نعطي الصعب نفهمه. في la fin نعطي له حاجات سهلة يعرفهم. Pour qu'il termine sa séance d'une façon, il va être confiant. مهني واثق بروحه، c'est ça بالدرجة. واثق بروحه. Il va pas ما يكرهش التعليم، ما يكرهش الدراسة. هذه الأولى. Deuxièmement, vous allez me dire, madame, هذا بالنسبة للتعليم، كيفاش نربي وليدي؟ La meilleure façon, l'idéal, c'est d'éduquer l'enfant sur le plan cognitif et le plan personnalité, qui est un volet très important. Comment? L'être humain لازم يواجه نوعين من الإثارات. نفهمكم. عنده إثارات خارجية وإثارات داخلية. مثل إثارات les excitations. لو كاني نهضر معاكم. دونك واش حاجة تجيك خارجية. راك الداخل عندك راسك يوجعك. هذو إثارات داخلية. Donc la personne depuis son enfance, le bébé, va être affronté لازم يعاجزوك إثارات. سواء حاجة تجي من برا، سواء حاجة تجي من الداخل. Et des fois, la personne les gère les deux en même temps. Ça veut dire l'enfant, Akshish, Marita, Wahid, l'avenir, donc le futur. Sachez que Akshish, Madame Tourakech, vous a raconté beaucoup de choses sur la psychologie, sur le développement, les excitations externes et internes. Ce que je vais essayer de vous raconter, regardez comment qu'un Américain est fier de sa nation. Regardez comment qu'un Français est fier de sa nation. La fierté vient par la connaissance. Quand il est fier, il peut construire son présent, mais surtout il peut projeter son avenir. Donc je vais essayer en 20 minutes à coup d'ahkou, des choses sur 2000 ans. Du coup, sur 2000 ans, anyway, la roi est dans la loi. Anyway, أنت لا بطايس ربح بكيس أنت لا بطايس خسر بكيس. Je vais essayer de vous raconter des choses اللي نخدم من جدودنا en termes de savoir parce que كنتعلم بكيس là par exemple la capitale de toute la Méditerranée au Moyen Âge. وثقيلة de la capitale de la Méditerranée du Moyen Âge seulement parce qu'il العباد لا تحبين الدين لا تحبين البقاء c'est parce qu'il a العلم il y a un vrai savoir et c'était surtout des producteurs de la connaissance. Ibn Khaldoun il met quelque chose qui est valable sur les politiques d'aujourd'hui. Oui, il a Ibn Khaldoun, oui, il a Sidjak Katani. C'est l'un des plus grands penseurs de son époque actuelle. C'est un conseiller des grands présidents de ce monde. Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a un équilibre dans une société. C'est à titre de l'individu, mais c'est à titre de toute une société. Il y a trois dimensions qui sont importantes. Regardez, il y a donc la dimension religieuse, il a dit, il a le militaire, il a l'askar, où il a l'économie, il a où il est. Les enfants, ils défient les nouvelles technologies. Ils teachent ce qu'on appelle tout simplement numérique, les écrans, les nouveaux médias de la technologie de manière générale. Donc, je vais essayer, vraiment, c'est un thème un peu difficile à traiter, j'ai essayé de résumer quelques diapos. Voilà, donc aujourd'hui, donc, les enfants naissent dans un environnement peu technologique, ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication. Les sociologues, ils ont appelé cette génération la génération Z, la génération digital native. Digital native. La génération avec les sociologues ils ont catégorisé les générations 1960 à ça en trois catégories. La première catégorie c'est la génération X, de 1960 jusqu'à 1980.
de 1980 jusqu'à 2000. Ils ont classé la génération Y, 2000 avec ça, et ils considèrent comme quoi c'est la génération Z. Les chiffres sont générés, le comportement des enfants, la vie des agresseurs, etc. Voilà. Donc, les enfants créés, ils sont nés dans un environnement purement numérique, donc ce qui impose en réalité un ensemble d'effets à surmonter pour la société, pour les parents et pour l'enfant lui-même. Donc derrière, je me suis appuyé sur un rapport écrit par les experts de l'UNICEF en décembre 2017. Donc ils ont écrit ça. Donc à l'instar de la mondialisation et l'urbanisation, la numérisation a déjà changé le monde. La prolifération des technologies de l'information et de la communication ludique est une force irrésistible qui affecte pratiquement toutes les sphères économiques, sociales et culturelles de la vie moderne et façonne notre quotidien. Voilà donc le dernier rapport de l'UNICEF, l'Organisation mondiale pour l'enfance et la femme. Donc, ils ont dit qu'on voit la technologie touche dans toutes les facettes la vie. D'accord? Voilà. Donc, ce schéma représente un enfant de l'âge de 15 ans, à peu près, dans le monde occidental et global, français et américain. Sachez que ce schéma-là, avec la génération Z, il est appliqué au monde. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs enfants de gravité. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons demain dans Bye.
شكون اللي استعفوا اتسيروا براس الطرف اخر إيه غير كتولي تسقي الصبغة ولا كنقلي عدا نروح أسخن مع خيري بابا لا يا سيما ماما بلادي لابد بابا ماما واش قفغه غابره ايه حقاوله شيت هادو غابره هوبا سورة غير سارة سارة يا دلور ذاك يدي برا أقل يا سيدي ماما سارة أنا ردقي لا معنا يتقابلي بابا القرية يدك ولا لا كيدي برا ماما فاش يزعف فيك وقع لي معنا بابا كان ني غدو قايل معنا نيك بابا ني الماما دان غسقت نفسني بابا توجور تعقدت في الليل ماما قطعي فيها ورا دان غسقت نحملها ولاد انتي تكوى تغشو ماما صح بيه وين تجرى فوق برا نامو تجرى لعبة سيجوبي تغشو يدغر غسقت دان نحملها يا حمدان أنا عرفت محمد أنا عندي أنا كنت محمد النطاس تنكي المانع اسمع معاك هذه حالة عن زوج واحد لا معنا وتعقي دارها راك نخدم لي بقرانا لا واش نعقد انا قيمة فيك المانع زوجت واخد الزنا يحرش صحت يروح يفيد البيت انا اقيله واحد سارات مذاكرتي دبتو ثير ايش ترقص؟ درقص هي كي وغا بحالوت اكثر كاين تبغي كاين بغير ايه اكثر الشيكولا الحلاوات شوينكو تاق ندور في لا برنسيس البرنسيس ايه اش تسوي غير ساره اخ من وحيد تنغرى جوان كان داكشي شويه انا ونسي يا راسي ماما كني دام خطة ندور تشبح مليح انا برنسيس شنو شتي اين يا غير اكون وقعت حانوت اكون دا كاين تبغي ايوا شغله كاين نبغى خاطر حملاكم لا معناه وتعقي طرف لا نغا اشو راك في الاول حملاكم مراويو اني سعيد اليومي او سير غرع انت راك تحمضو اما راوي شتو سيطر راوي دول كان الحمالة ماشي داول كان اكيد يقار بابا الفراس ولا لا 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 تدري
لله واش يفهم برا يسوي الغاوي ولا شو انا راه يدير غفغه هي توجي مع هديك المشاكل هذه ما زالت لا صارت وراه تقدر إمي يكون ويغي تحمي البارح وفات النار يا حمد يا وين زعما انا صبرت الله كمال خمرة كانت سطر غصفر وتخمي ما فلاك زامي سلام عليكم عشرين يا بحال ماما لا هذا بحال سارة أغرب كان في اسمي الفاس ندوات يكسر دمين أجا يوكل أروح نسخن اش انا نخدم وبختي كان زوجت انا بسيت أزعج توزن ميت المثل العالم أول الدنيا يربح لا أنا خمينة ماشي وين تسحلني يعني تسوين خلونا إني قشت بيضة سوبرا تولدني خميت المثل العالم أول الدنيا ما تكفي غدوة أنا سارة شنو سارة وش فاهمة بيتزا لا سارة وقع القميص غدا تخاف ولا ماشي تخاف ليش شو مخممة يسبني شنيت في الليل أنا خطيت تقال الرعي الرأي كتغو الرأي كتغو إيه أسمع تعلمت أو عيني سارة كيف بعد تورا لا أشغل إلى إسقاط دكتي هذا الطفل خاطر كنخدم مولا الجنوية كنتي يا بابا غادي نحملها ماما مالا معنا توجور تعيط الناس واش تخدم طيراني تبغى توجور تناوى ميدا انا ماما غادي نحملها بابا معنا توجور تخدم طاس الزكاير توجور تناوى نحمل مارو تخلف موسر في ذنبي وتبان غير ذمي هازك شوفي يا رامي بالمخططات زري ذنبي ماشي الله هضري لحقت نهضر لا كنت وصيت الميدان تزارت كان فيه الشفور هاي بالي كي احنا نقوم روحي
تشبل وتسلي غالا مازال تسلي غالا وتسلي غالا اي ترى مغرى قلت فيك شنو غنقولك صار غاسيتي اختي اكسد على فلوس خلي غالا اسميك طلع عمري 15 سكوسه ولعب بيضه سنه 5 يبغى في كاليدون وكنت بيه تجي اختي ديك برا ديك برا لما نغضي يونوس الكوسه يسعد يوني كانت داري في طريقوها شني غاسميك وثا كنت فرع تفقد تغبر تكشف دير كثير تنزلني دين ديكرا وانا غادي يقولوا كاس 3 المتر تقلي عليا المتر كثير إنك ما تخمم يغس ذا شو إنك هي يخشيش ما تخمم يغس بيان سور أتجد مع القشي هيا عنا كرتونينو أديو إمي بطغني غس ذا شارع خمو إنك خبالي ثغاس تابور إمي رني على مبلي لبلوطو ورا خدمو ثورة في ذو الخدمة قليل مغضب بالي القاعة تشور الشمع الشيوان يردي وكراي يدي وحش لا شافتي صحا لبلوطو تاع السخدبول تاع السغوار ديسم وليد يوسانا ديسير كمون وليد يوسانا ديسير كمون أدرنا نتسنى لمن كان يردي قرع جسمك هذا البعيد يدي تسدو هذا البعيد يفضل عيا أودي أنا أستدي يفضل شي خدمة يدي غاو لا تروي لا تروي غير لا تروي مرثر ولا لا تروي دير عيا كل شيء لحقا فاتني دوسي إن شاء الله وش سيدي ديك شمن ذسكرها الزهري واندا تنصر الزهري واندا تنصر الزهري واندا تنصر الزهري واندا وودا وودا نقل كان متزر الزهري يقول كان كبر ما تفهمت أقول كان أي سقسي في الزهري سيد كمين بغيو في غير الزهري يستاذي ديك شفن تاقسي الصوبا فيش زغل ديك فلوس يستاكانيش ياس ما تعرف جورني تجي الكبرى مي نو جو سوي مادموزيل مي سي با ان شيا سي ان كانيش غاس الكانيش تجي الكبرى نتيك ساعة غومي بو تاق ساعة ويسا بعيد الشبل يغلق ثاك أنا وفي المنطقة عاودي لي المدرسة عاودي لي المدرسة كريم الحقيم النجيب الحق مقيم سفر غدا حقيم الكريم النجيب الحق مقيم عاودي المدرسة عاودي أكيد كان يفهم ساويش من بس 5 الشركة يصدي دي فكايتي دار الدو ويدك القرحية أقول لك يعني ما هذا الشيء لندكي ناخذ فارماسيا ناخذ طبيب ناخذ درويش لكن كانوا عاد تفهم الهضور
Chiribida. Mówieska, mówieska. Jieska. أمثلها مكثوغة. أجي الموسيقى الملحنين. الحكاية صرايب وحيل لا 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 يا صايرة قلبك تروح برا يابا. الحكاية صرايب شريف يا لا 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 يا رجيسكا اللي ريت برا يا شريف. أي عفوز الحكاية صرايب وحيل لا 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 يا خليزي نوغل كيف برا يا شريف. الحكاية صرايب شريف يا لا 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 يا رجيسكا اللي ريت يا شيخ النخمة غير سبوب. أنا مريم أقرأ وين أقرأ أليك ربي أيا أفوز أكثر ألف الكوبلي وقل كان الجنة سبونسينا زاد بنيت وزاد فيهم. أيما منا غنزوجو غتحضرو ديال فرحيو أيما منا غيتربى تراويو أيما فلام وربغي غتبوري فيطيو يما شاريس علايا وطويور فرحان يما ما غيتطور أيما تدعو ربك بيحرس
أيما دونيتي ويسم تقرس أيما تزدد تقول فلان كفا النهضور فلان ما تزقرا البحور فلان ما تزقرا البحور فين كاين شرب بلاص كاين في الحين في غدي ولا لا كيف عندك دوشير توقع راه حبيبي زعما عندك دوشير هكا توقع عاطلي شي ترى شنو صرا بطارك كيقرا انا المال عندك دوشير هكا توقع شي ترى شدينا قلت اخر وين كاين شي ترى شي توقع عاود خاطر توقع وريك طبيب وريك أنا كان يصير في طبيب بقى متطلع بس نامي جدا كرموس ريدنج سمانات هكذا وريك الصراحة تعرف وين شركة الخدمة اوبيراسيون شو اوبيراسيون حبك أنا البطاطا كيف ومن بعد أنك أسنانية إيش اسمها الحالة تنجح اسمها الحالة شو ديري الصوم شغال ميدوري من كويتو لا شو زعما يا ديري هذا شو أكثر طريقة مضادة كيف الممكن مستبطية كيف المفيد شحال 250,000 شو فريدية هكا برجع عليك هكا زعدايا أروع هكا 250,000 ناك 250,000 وانت الغلا لا بوليس بغيت لا بوليس اللي اتصل يجي الشهر يعطيك 100 مليون زي لا تخاف كده اعطيني اروح اعطيني 200,000 يجي الشهر يعطيك 200 مليون انا بعرف بيها شو دكتور على صحيح يا دكتور لحظه دكتور والله دكتور شو حلمي ايش تقولوا علينا فيها توقع حرامية وزيادة الشيء والله ما ادري كل يوم نقدرش قرار من قرار نقدر الاستوماك اي ما ولا اي مسألة عقل كان انا شنو استومك واحد صغار خرب هو وقدامي كان شيء هذا مغير سيارة طوابير هذا طبيعي كان يعمل كان نجوز حتى نزيد قناة على يا أخي قناة الله يبارك أنت السنة؟ في السكولة في السكولة باش كيعجبنا سيريني باين يعجبك نقنع أنا؟ لكن إذا عندنا كثير التياتر يعجبني ولكن كيف لكن عجبني إن شاء الله باش بغيت تفضل سمعتي تبغى باش بغيت تفضل إن شاء الله أدري التماثيل والمستقبل إن شاء الله اشتري من المستقبل إن شاء الله. الشارع مفتوح شو بطل شاروت تسلسل الهمس فيش سلاح ملاك كما شاوت من الفرقة إني الحرف بالزين ملالت يوني غمزي صفري بسين طيب تونتي ضلي يحملت يوني فريد اسم شنون خيري وغلمت أمسين فريون زينت الدخياك والعون ورتوتي مولا ورزقسان فعلا ملكنا ديالي واس أضحكون ذاك الفرنك مخالفة إني نوات غرقت بثنافة ورتسافلت في سورة
كتشيا مشطوحة شو بغدا فسوس لكن هاد الزف يتلالد وسيرن دفول أمثيل ما كانت تتفهس كتشات الحور انتفت الحويا كيدا مسوس السيا مشطوحة وكيبك أدي الشمس فرسيرن وكيبك يوكل أدي سلو فرخ بالعشيس غنحفظاك الهان مراك نادي مغور أدي شنو ودي سميكي أينا كيبننا وكيد خير مشطوح. كلمت يوما فتاة عن الطفولة فصاحت قائلة كنا يوما في القديم براعما تلك الطفولة قد عشنا في أحضانها كنت صغيرا حنونا مسالما قد آلمني فراق أيامها ترى لما غابت عني الآن لمساتها كنت ولا زلت على الخير قائما نعومتي ستعاتبني إن لم أحقق أحلامها كان الحلم عندي صريحا فصيحا حبت السعادة وعشت في أرجائها أضحى الفتى اليوم لي معلما وحتى الفتاة قد أحببت بسماتها كنت شابا صغيرا أعطى للكون معالما لا الزمان ولا الدهر سيقلب طياتها لم تعرف ظلما ولم يكن دوما آثما حقا إن علونا سنرد للطفولة ديونها قد كبرت الآن ولم أعد مرعما لكن لا زلت أعشق الأزهار ونسيمها زدت طولا زدت قامة وصرت آثما إني نسيت الجميل وفارقت عنانها ذاك خير الأنام محمد ذاك الذي وضع للمحبة أساسها في الجبين كان مسلما حنونا عطوفا يلعب بين أحضانها تلك ابنة الحبيب فاطمة أين البديل أين أمثالها ذاك حبيبنا وقف يوما واعظا بالغريب حين جاء الفتى وتلك أهانها إذ وقفت مع ابنك مداعبا فلا تنسى الفتاة فلك حتما لها حقا قد أنسانا اليوم الهوى حر جهنم واتبعنا كل طريق مظلم والله إنه غدا بيتنا القبر ونحن نعلم حينها من ذنوبنا سوف نتألم سوف ينطق من كان في الدنيا أبكم ويحنا من نعيم الجنة قد نحرم إنه الخير إن ربينا أولادنا تلك حنان وذاك عمر إن غابوا أضحى القلب باكيا نلوم حالة الظهر وسوء أيامنا حين لا يصبح الابن بين أعيننا ويمس فقيدا رغم كوننا ذوي العقول وقد ساء حالنا نعيب الزمان ونهج أفعالنا الطفولة تلك الطفولة ثمينة ولن نشتري بمالنا ولن تشرى بمالنا واحفظوا فهي احفظوها كل سعادتنا فهي كل حياتنا أشحال تشبح الدنيا ما راديني مولانا أمي جزران الجنان كل شيء وكل شيء هي المكرك فوسيها تيس غادي يوض الخير أخوالي تكسى على الحيف يبخسي تسين ضربنا رويت سكسو طلعتنا ما تورا تسقى الوسام الكانون يحزن يترو في فتوجه الدخان ثقافة المعنى سعى الروح سعى الصفة وين تصدق يربح يرنا قدومي تسعى القيمة ثقافة فلاح سلمعوني قلب القاعة
يزرع في مزين ديال الفاكهة الخضراء تيني دنتا الميدة ثقافة غكواش يقعركين الفرينة أغدي سواهم العشاء صباحتنا في حما ثقافة غلشيوخ إنه نيجي نشرب داعين أول سن شحال دحنين أمزون الريحة الياسمين إيوالاشي مزيرين أهنين كالسداوين ثقافة في مطوط سيسي تعمر ثموت سلطة قدمانيس لا في السينا في الحنانيس لا في المحبينيس جسمي سعاد دايات ورثجان ورثنودوم ورثجان ورثنودوم صبري المحلى ذهبو يماس في وسطى أيازيد ديالي فاسنيس أتسالي دا حييك أكني تبغى الخطريس أتفكلولي فازن أتزوق سيس غير لهليس يماس قبليش تغوط أم الحرير ديالي فاسنيس الزياد دياليس أتلنق الخيوطيس أيورقي بسحيفم غير بعيدة تبينن ذا الخدمات قبايليين ديما ولا نفنس نولدن حرزت الأحوال الوسطى الجيال دي تدون للتاريخ بالثقافة لكن مو حالة تزور أتشكروا في جديين يكجبدون تجباطين أحييك يا رقم ذا حنين ذا الفن القبايليين أحييك دار الثورة دويني تصطديمة
Donc c'est à monsieur Burkina Hamoud de commencer déjà. يعطيكم الصحة من تمشي السير. C'est un grand honneur pour nous. نفرح أطاس تمشي. إحنا عندنا des moyens de préparer pour l'enfant, spécialement enfant. SMERS, enfant, savoir et avenir. L'enfant est l'avenir de la société nord. Donc l'association Cap Stratégie avec l'association Salam en collaboration, l'idée de faire l'événement a été née en 2015, donc notre première édition en 2015. Mais il va bien une deuxième édition juste l'année après. Mais là, nous avons une jamaat pour le faire. Inch'Allah, nous allons une troisième édition. Juste, je tiens à remercier tous les personnes à Aoun parce que dans une durée vraiment un marathon, mais pas à moi. On a pu réaliser l'orchestre, donc je tiens à remercier infiniment les troupes de théâtre et participer déjà, soit la troupe Kafrara, et vraiment ce groupe sacré demande plusieurs disciplines de l'art. La chorale Emilera, vraiment à féliciter, à encourager. La troupe de la chorale Jardin, des applaudissements. Jardin de Sumatra, qui sont pour l'encourage pour la chorale, la troupe de Jaya Comédien, les poètes, donc les monsieur Wahab et Salias Asia, Shakir Miawel, Madame Judal Zahoum. Sans oublier également de féliciter Sénatique Saha pour l'animatrice qui est adhérente au nom de Cap Stratégie, de cette idée qui a s'occupé de la programmation sur scène, Aminash Miasa, Sénatique Saha. Sans oublier, un dernier avant de terminer, donc je tiens à remercier également un ami qui est toujours présent dans les événements Cap Stratégie, qui est sur Tahar Chibani, Sénatique Saha, merci pour les adhérents, merci pour les sponsors d'avenir et l'individuel pour la réalisation de ce événement. Ok, on passe sans plus tarder, on passe la parole à monsieur Belkhazi Rilal, le président de l'association Salam. Salam alaikum, merci beaucoup M. Sandike. J'espère que l'événement est à Jbagom. Je pense que l'événement est réussi, le programme a été bien. Bon, on va les remercier, on va remercier Kilhamo, parce qu'ils ont remercié, donc on les remercie tous et toutes, d'avoir participé dans l'organisation de l'événement hier. Un grand merci, mais vraiment un grand applaudissement de votre part. On applaudit. Je voudrais remercier l'association Cap Stratégie pour leur sérieux, pour leur travail, des membres, des adhérents. Je remercie un grand merci, un grand respect pour tous les membres et tous les adhérents de l'association Salam.